Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. How are you today? Okay, we meet again in second meeting, and we will talking about active and passive voice. It is a kind of sentences. Jadi kalimat aktif dan pasif ini semacam kalimat. Okay, we will see. Okay. Active voice means that the active voice is when the subject of a sentence performs an action and object. In other words, the subject does the action and the object receives the action. The active voice is easy to identify in writing because it follows a simple form, which is the basic of English grammar, like a subject and then verb and object. And then here the example. Using with active voice, the dog ate my homework. In this example, the dog in the subject ate is the verb and my homework is the letter than connection. Okay, we will see. Here, the dog is doing, in the case, has already done. The action is the one that ate. Meanwhile, homework is the object that is receiving the action of eating. Here another example of active voice as plays. She is writing an essay. In this example, she is the subject, is writing is the verb in the present progressive tense, and easy is the object. Once again, the subject, she, is the one performing the action. She is writing, and then what is she writing? And easy, the noun that's receiving the action. Okay, I will translate in Indonesia, of course. Kalimat aktif ini adalah sebagai contohnya, misalkan she is drawing an essay, dia sedang menuliskan essay. Dari contoh di atas, kata she itu sebagai subjek, writing itu sebagai verb atau kata kerja, dan essay-nya itu adalah sebagai objek. Ya. So, ini adalah kalimat pasif. Nah, kalau yang tadi itu kalimat active voice, nah sekarang adalah kalimat passive voice. The passive voice is basically the opposite of the active voice. Is when the subject is act given by the object. In another words, the subject receives the action and the object does the action. The passive voice a little trickier to identify as it uses more words than the active voice. The basic structure as follows: subject, verb, of to be formed, and object. Note that the object here is always predicted by the word by. Okay, I will make the example. Okay, it is the example. Additionally, the verb text is to be formed, meaning is preceded by is, are for the present tense. Okay, I will give an example. The ice cream was bought by the little girl. Contohnya ya, untuk kalimat aktif pasif itu, sorry, es krim itu sudah dibeli oleh a little girl, oleh gadis kecil. In the example, pada example di atas, the ice cream is the subject. Kata es krim ini sebagai subjek. Sedangkan kata bought ya atau beli itu sebagai verb dan the little girl is the object. Nah, jadi kebalikan ya. Kalau tadi yang aktif itu subjeknya itu adalah orang, ya, she. Nah, kalau di sini ini subjeknya adalah ice cream, benda. Nah, kemudian kalau pada kalimat aktif itu tidak menggunakan by, maka pada kalimat pasif itu kita menggunakan by. Nah, ini ada contoh lainnya. As you can see, the ice cream as the subject is the receiving the action, while the little girl is the one performing the action. Here another passive voice example. Nah, ini ada contoh kalimat yang lainnya.
Our tests were graded by the teacher. Here the subject our test. Nah, jadi our test di sini ini sebagai subjek, sedangkan grade di sini itu sebagai verb atau kata kerja, sedangkan the teacher guru itu sebagai, kalau di sini ini again the subject sebagai objeknya, ya. Jadi ini terbalik ya dari kalimat pasif dan aktif. Supaya lebih jelasnya begini deh. Contohnya dalam bahasa Indonesia. Ani sedang makan es krim, ya. Ani sedang makan es krim. Itu adalah kalimat aktif. Maka diubah menjadi kalimat pasif itu menjadi es krim dimakan oleh Ani. Itu ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian kita lihat kembali di sini active and passive voice, when do you use them? Kapan nih kalimat aktif dan pasif ini digunakan ya? The active and passive voice express the same idea just in different way in the term of when we actually use them. So what is the difference between active and passive voice? Jadi kalimat aktif dan pasif itu sebetulnya mengekspresikan yang sama gitu ya, cuma dengan cara yang berbeda. Tadi itu kalau yang di aktif itu subjeknya itu orangnya, tadi Ani makan es krim. Nah, kalau di pasifnya jadi es krim dimakan oleh Ani gitu ya. Ini sebetulnya kalimat yang mudah gitu ya. Hanya mungkin di sini di aktif dan pasif voice ini dalam bahasa Indonesia pun kita banyak menemukan kalimat aktif dan pasif. Oke. In general, you should always aim to use the active voice whenever you write. This is because the active voice is clear and more direct, while the passive voice is wordy and more confusing. Pada umumnya, you should always, kamu harus punya tujuan deh untuk penggunaan kapan kalimat aktif digunakan dan kapan kalimat pasif itu digunakan, ya. That being said, this doesn't mean that the passive voice is inherently wrong. There are many cases in which you might opt for the passive voice over the active voice. Jadi, pada intinya kalimat aktif dan pasif ini, ya, intinya nih kalimat aktif dan pasif ini adalah kalimat kalau aktif itu apa namanya, bisa dikatakan subjeknya itu orang ya langsung. Nah, kalau pasif ini yang dijadikan subjeknya adalah benda, gitu ya. Oke, ini adalah tentang pasif voice. Mudah-mudahan Anda sekalian paham dengan apa itu kalimat aktif dan pasif voice. Nah, semoga apa yang saya jelaskan hari ini akan membuat Anda paham tentang aktif dan pasif voice. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk tugasnya untuk diisi nanti karena tugasnya ada di dalam LMS. Okay. Thank you very much for your attention and goodbye.